Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman IPNU, IPPNU yang hadir di majelis maupun yang ada di rumah yang dirahmati Allah, yang saya banggakan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah karena pada sampai sore hari ini kita masih diberikan kesehatan yang cukup, insyaallah. Dan semoga kita bisa menjalankan amanah kehidupan ini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan semoga seluruh apa yang kita rencanakan ini adalah bagian dari ibadah. Amin, Allahumma amin. Teman-teman IPNU dan IPPNU, sebagaimana yang sudah kita sepakati dan kita agendakan, bahwa pada sore hari ini kita akan menjalankan khataman satu majelis yang sudah terbaca oleh teman-teman IPNU maupun IPPNU yang bergabung juga dengan remaja Masjid Baitus Salam. Untuk itu pada sore hari ini nanti akan kita laksanakan bersama untuk kita baca secara bergantian, nanti mulai diawali dari surat Ad-Duha sampai dengan An-Nas, kemudian nanti kita mintakan barokah doa dari Al-Mukarram Kiai Mutakin yang insyaallah sekarang ini sedang menuju ke majelis ini. Maka dari itu marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah yang harapannya dengan bacaan suratul Fatihah akan menambahkan keberkahan tersendiri atas khataman Al-Qur'an pada sore hari ini. Ala hadziniyah waliniyatil qabul Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma la jami' ikhwanin wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah thumma ila jami'il awliya tis'ata fi jawiyah wa ila hadrat Syekh Mutamakin Hajin Syekh Ramul Kusumo Syekh Mizan Raja wa jami'il awliya fi hasin badal salam banafi wa usulihim wa furu'ihim wa la jamil akhwab min ahlina min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jamil arwah alladhi qad fi hadhihi alqaryah belum manislah syai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa awajadaka dhallan fahada awajadaka a'ilan fa'awna fa'ammal yatima fala taqhar fa'ammas sa'ila fala tanhar fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghub. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. An ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man
يعمل مثقال ذرة شرا يره Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'asarna bihi naqa'a, wa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu 'ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sila ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Dimatikan aja langsung ya. Dimatikan aja. Nggak usah. Dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthur, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya Narun hamiyah. Bismillahil afiyah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin
fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا من أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حب كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نسلوه على النحو الذي يرضيك عنا ونسألك أن تنور بالكتاب أبصارنا وتطلق به ألسنتنا وتفرج به عن قلوبنا وتشرح به صدورنا وتستعمل به أبداننا وتقوينا على ذلك وتعيننا عليه فإنه لا يعيننا على الخير غيرك ولا موفق له إلا أنت اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم تقبل وأوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذنا وأقربائنا
ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. Alhamdulillah, syukurillah kita semuanya sudah menyelesaikan satu khataman. Semoga apa yang sudah kita awali, terkhusus untuk teman-teman Ibnu IPPNU, Pinara sini Mas ya, ini Bang. Ini menjadi sunnah atau menjadi awal yang harus kita lanjut untuk seterusnya. Bukan hanya pada Ramadan saja, tetapi saya harapkan, monggo Mas An Pinara ya. Tetapi saya harapkan semuanya punya azam, punya tekad yang kuat bahwa kita berniat untuk menyelesaikan khataman ini untuk seterusnya. Kalau bisa secara istiqomah. Kira-kira teman-teman Ibnu IPPNU sepakat ya? Ya, disepakati. Bukan supaya apa? Bukan hanya baik kita ini hanya di bulan Ramadan saja, sehingga kita menjadi umat yang Ramadhani, tetapi kalau kita upayakan sebisa mungkin menjadi umat yang Rabbani, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena kalau kita embel-embeli dengan niatan yang lain, maka tidak akan diterima. Innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana lahu khalisan wa btaghi bihi wajhah. Kenapa dengan Al-Qur'an? Mohon maaf, baginda Nabi Muhammad SAW dulu pernah menyampaikan bahwa khairal kaum qarni summa ba'dah ila akhir zaman. Sebaik-baik periode adalah pada periodeku, yaitu periode sahabat, di mana Rasulullah yang mendapati kehidupan Rasulullah disebut dengan periode sahabat. Kemudian dilanjutkan sebagai runner up-nya, juara duanya adalah periode sesudahnya, yaitu pada masa tabi'in. Berikutnya tabi'it tabi'in ila akhir zaman. Kalau di makna lain berarti kita orang yang hidup jauh dari hidupnya Rasulullah atau hidup di akhir ini adalah golongan yang paling bawah. Tetapi di sisi lain Rasulullah SAW juga sungguh mengagumkan umatku yang hidupnya jauh daripada kehidupanku, tetapi senantiasa menghidupkan sunnahku, senantiasa mencintaiku. Semoga kalau kita bisa menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW berupa membaca Al-Quran ini, kita ini tidak termasuk umatnya yang paling buruk, tetapi kita pun menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Muhammad Abduh, seorang mujaddid, memberikan analisa terhadap hadis tersebut. Kenapa periode sahabat ini menjadi periode yang terbaik? Karena beliau memiliki pemikiran bahwa satu alasan, yaitu bihtimamin lil Quran, karena perhatiannya terhadap Al-Quran. Makanya periode sahabat ini dinobatkan sebagai periode yang terbaik daripada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Selain kita juga mendapati Abu Bakar, Umar bin Khattab yang kebaikannya subhanallah sangat jauh dari kita. Kita juga bisa mencontoh sahabat Utsman bin Affan. Beliau sangat cinta dengan Al-Quran. Bahkan kalaupun tidak setiap malam, tetapi sering dilakukan oleh baginda Utsman,
setiap malam mengambil wudhu, kemudian menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. 1 rakaatnya membaca juz 1 sampai dengan 15. Kemudian rakaat keduanya membaca menyelesaikan Al-Quran juz 16 hingga 30. Nah, kita ini yang hidup saat ini sangat jauh-jauh sekali. Sangat jauh-jauh sekali. Tetapi setidaknya kita ada upaya yang penuh untuk menjalankan apa yang diperintahkan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga pada akhirnya nanti kita masih punya harapan. Baginda Nabi memerintahkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi pembacanya. Tetapi sebagaimana sering diingatkan oleh Pak Kiai Mutakin Al-Hafidh, bahwa membaca Al-Qur'an itu sendiri bukan saena utile sendiri, tetapi ada aturan-aturan mainnya. Al-Qur'an memerintahkan warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Karena memang ilmu Al-Quran ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain barangkali bisa secara mandiri belajar, atau belajar dengan komputer, atau belajar dengan melalui media-media lain, tetapi tidak dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini harus bersanad, harus sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terlebih kalau membaca Al-Quran tidak pakai guru, ini tidak boleh. Karena kalau belajar Al-Quran IPPNU, agar kita senantiasa belajar Al-Quran, lebih memperhatikan terhadap Al-Quran. Apalagi kalau kita melihat dinamika yang ada, ini sangat memprihatinkan. Teman-teman banyak yang sudah taskheh di TPQ, tapi selesai TPQ-nya, selesai di wisuda, selesai pula Al-Qur'annya, sehingga Al-Qur'an menjadi pajangan belaka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bisa istiqomah setiap Sabtu, nanti bisa menghatami daripada 1 kali khataman minimal. Kemudian ini nanti kita uri-uri, kita lestarikan bukan hanya di Ramadan saja. Itu barangkali azam kita. Terima kasih atas kesempatannya, terutama kepada beliau Bapak Kiai Mutakin Al-Hafidh yang bersedia membersamai para remaja, dan semoga ini menjadi awal yang betul-betul mendapatkan barokah untuk seterusnya. Barangkali itu yang menjadi harapan kita, dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.